spesial buat Pak Haji Neno yang punya Dian Wijaya. Haji Neno. Aku bos Dennis, bos Dennis.
bisa saling duweni. Kapan waktunya demeni pula sepenuh jiwa. Rasane pegel nuruti perasaan, tapi lambe masih
korban jiwa, aduh kecewa. Sekian sampean sifatnya sejen, damaning pula orang kaya bengen. Apa maning kasih sayangnya, kurang apa duka semeneng ribanya. Mas Bagas, Mas Bagas, Mas Bagas, Mas Bagas, Mama cantik, ane toleh, percuma pengen janji yen gawe larani ngati, sekian wis nyata sampean bohongi kula. Bos Korea atau kula ora percaya senajan sampean sumpah. Kula newatir bokatan kaya sing dingin, karena cinta korban jiwa, aduh kecewa. Sekian sampean sifatnya sejen, damaning pula orang kaya bengen. Apa maning kasih sayangnya, kurang apa duka semeneng ribanya. Ayo Pak, hey, oh, Ayah Pira, Ayah Pira, Ayah Pira, Ayah Pira, ane toleh. Percuma pengen janji yen gawe larani ngati, sekian wis nyata sampean bohongi kula. Kula ora percaya senajan sampean sumpah. Kula newatir bokatan kaya sing dingin, karena cinta korban jiwa, aduh kecewa. Sekian sampean sifatnya sejen, damaning pula orang kaya bengen. Apa maning kasih sayangnya, kurang apa duka semeneng ribanya. Ayo Mama cantik, percuma pengen janji yen gawe larani ngati, sekian wis nyata sampean bohongi kula.
sing dingin karena cinta korban jiwa. Aduh kecewa kelingan ning waktu zaman semana dodok roan beri guyonan najan goni kenang wong tua karena cinta dukakan mulai maksa apa wis beli nikah ada yo. Yang punya lagu bener disalahi
serba salah lanjut nambah lara demen kalah karo demen. Bapak Hajat, Bapak Hajat, Bapak Hajat. Buat siapa? Mamanya Azmi, mamanya Azmi, Mama 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 Azmi siapa? Tete Yanti, Tete Yanti. Dewasa bersumpah untuk kera karena sungguh demen sirah rela bagian batin digawe lara rela. Pengantin, 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 pengantin. Jangan sudah pura senyum padahal hati sudah hancur karena rasa sudah mempisah lansirah pasrah. Pengantin urip serba salah lanjut nambah lara kalah karo demen. Adi ada yo. Mama siapa Mama? Mama pas ya. Mama pas ya. Mama pas ya. Mama pas ya. Mama Azmi, Papa Azmi. Mama
dei gerong dei gerong dei idang dei idang dei idang dei gerong dei dapuku hayang digerong wayang mana wayang mana wayang mana naku bawa nakamana hoyong mana hoyong mana hoyong anu pang bagerna lain daun awi lanca berem di tawuran lain baca diri baca dengan di bageran cai kopi papa peri bilang moal cali sareng abdi papa peri pada moal hey Mama Ica 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 gerong dei gerong dei hidang dei gerong dei dapuku hayang digerong wayang mana wayang mana naga bawa nakamana hoyong mana hoyong anu pang bagerna lain daun awi lanca berem di tawuran lain baca diri baca dengan di bageran cai kopi papa peri letuk moal cali sareng abdi papa peri pedek moal Mama Ica 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 hey Mama Ica Mama Ica Mama Ica Mama Ica gerong dei idang dei gerong dei dapuku hayang digerong wayang mana nuka bawa nakamana hoyong mana hoyong anu pang bagerna lain daun awi lanca berem di tawuran lain baca diri baca dengan di bageran cai kopi papa peri bilang moal cali sareng abdi papa peri pedek moal Mama Ica Mama Ica Mama Ica Mama Ica Mama Ica spesial Bapak Budi hey gerong dei idang dei gerong dei dapuku hayang digerong wayang mana nuka bawa nakamana hoyong mana hoyong anu pang bagerna lain daun awi lanca berem di tawuran lain baca diri baca dengan
gerong deui dang deui dang deui dang deui gerong deui gerong deui dapuku hayang digong bayang mana naku bawa nak mana hoyong mana hoyong kanupang bagerna lain daun awi laca berem di tawuran lain baca diri baca degen di mageran cai kopi pepeperi leuk moal calik sareng abdi pepeperi madeg moal gerong deui hidang deui gerong deui dapuku hayang digerong wayang mana nuka bawa nak mana hoyong mana hoyong kanupang bagerna lain daun awi lanca berem di tawuran lain baca diri baca degen di mageran cai kopi pepeperi di leuk moal calik sareng abdi pepeperi madeg moal Mama Bos Jauri Bintang bijak dan tebal bersama Adik Kanada Channel. Buat Bos Jauri beda. kepikat cinta ning sampeyan beli kira-kira demene ora kejadian Pak Haji Neno, Bos Jadi Jaya Kali. kebayang bae ning sampeyan kelingan sampe kedanan Bos Jauri, Bos Batu Alam Buat Aan Haji yang punya muncul. resiko wong jatuh cinta Apa sih? ning wong sing duwe rebi cinta dadi sengketa kepaksa ket adepi Buat Mas Agus Listri, Pak Haji Neno, Oma Heru. yen rabi ngupai restu arep tak anggap gayu yen ora setuju kepaksa dadi musuh kebayang bae ning sampeyan kelingan bae
demeni bisa duwe Mamaku Yadi. Kan ada yo Mamaku Yadi. Mamaku Yadi. Nakulan Mamaku Yadi. Nakulan sayang Mamaku Yadi Mamaku Yadi. Mamaku Yadi. Awu jos Bapak Mandor. Mengapa kudu terjadi dengan wong gue rabi Biar bisa jadi siji Cumat pendemi hati Mamaku Yadi. Bos Mamaku Yadi. Bos Selun. Awu jos Bos Selun. Pak Mandor. Mula karelangsa Kakang wis duwe keluarga Cuma bisa menang Belum mungkin bisa bareng Najan maksa Mamaku Yadi. bisa Sunutupi rasa Pribasane wong demen Selalu keketon Ingat baik ingatan Selalu kebayang Tapi nyatane cinta Gawe gelap mata Kau bisa demeni Bisa duweni Mamaku Yadi. Kan ada yo Mamaku Yadi. Mamaku Yadi. Mamaku Yadi. Bapak Mandor, Bapakku Mandor, Bapak Mandor. Ayo yang punya lagu Mamaku Yadi. Awu, jos.
Udah pindah majikan no. Lembur gurih